Hello, I am Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science, working as reader in Belpad Junior College in the district Jharsuguda of Odisha, invites plus 2 second year political science students to the second chapter of the third unit relating to popular movements. In the second chapter of the third unit, there are popular movements like women movements, we have completed, environment movement, we have completed, and today we will discuss development and displacement movement in India. Okay, so in today's video we will discuss development and displacement movement mainly. Okay, তাহলে +2 সেকেন্ড ইয়ার রাজনীতি বিজ্ঞান ছাত্রছাত্রী মানଙ୍କୁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେହି ବିଷୟକୁ କରୁଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ରହିଅଛି ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ: ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିକାଶ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛୁ। ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଶେଷ କରି NBM ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, TSM ଟାଟା ସିଙ୍ଗୁର ଆନ୍ଦୋଳନ, PM ପୋସ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯାହାର କି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିନଥାଏ। ଯେପରିକି ଷ୍ଟେଫି ଗ୍ରାଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ମହାନ ଲନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର। ମାର୍ଟିନା ନଭ୍ରାତିଲୋଭା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ବି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ମହାନ ଲନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନ ଥାଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିନଥାଏ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି
विद्युत उत्पादन केंद्र विराट बंदर करवा अपरिहार्य किंतु विराट शिल्पायन बा बृहत शिल्प बृहत उद्योग प्रतिष्ठा करने हेले जमी अधिग्रहण बा जमी गुड़ी को अधिकार करने आवश्यक कारण बृहत शिल्प गुड़ी को प्रतिष्ठा करने निमंते बहु परिमाण रे जमी आवश्यक एवं जो समय जमी गुड़ी को अधिग्रहण करा जाए जमी गुड़ी को अख्तियार करा जाए से समय स्थानीय लोक मैंने विस्थापित होता चाष जमी गुड़िक प्रभावित होता है जंगल गुड़िक प्रभावित होता है एवं से समय होता है विस्थापित आंदोलन एवं भारत में 1951 रु 1991 मसीहा मध्य 213 लक्ष लोक होते विस्थापित एवं ये 213 लोक मानक मध्य 85.39 हेले आम जनजातिर लोक मान एवं ये 213 विस्थापित लोक मानक मध्य डैम द्वारा 164 लक्ष खनिज खादान 25.5 लक्ष कला कारखाना 12.5 लक्ष एवं हिंस जंतु संरक्षण 6 लक्ष एवं अन्य क्षेत्र में 5 लक्ष लोक होते विस्थापित तेणु विस्थापित द्वारा लोक माने प्रभावित होउथबारो अनेक विस्थापित आंदोलन गुड़िक भारत में संगठित हो जाए प्रथम विस्थापित आंदोलन है NBM नर्मदा बंचा आंदोलन इंग्लिश रे गले कौन हम टुडे विल डिस्कस मेजर डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट इन इंडिया बट बिफोर वी डिस्कस मेजर development and displacement movement in India, we must know first of all a few lines about their importance. Because unless we will know about their importance, we will not have any interest to know about that. Because human beings are such a creature of God who take interest to know about a particular thing which is value. But which has no value, nobody is interested to know about that. For example, we are interested to know about Martina Navratilova, Steffi Graf, because they are world famous lawn tennis player. So it is the instinct of a man, it is the nature of a man that he takes interest to know about a particular thing which is value. So before we discuss major development and displacement movement in India, we must know first of all about their importance. So what importance they have, what value they have in the world. That nation is respected, which has made a lot of economic development. But a nation which has not made economic development, it has no respect in the international forum. So, for the economic development, large industries, power units, ports, industrial bases must be created. And for this, large quantity of lands will have to be acquired. For this, people of the local area will have to be displaced. Agricultural lands will be affected. Forest land will be affected. For this, displacement movements are observed. In India, from 1951 to 1991, within 40 years, 213 lakhs people were displaced.
Out of them, 85.39 were tribal people. Out of 213 lakhs, by dam, construction of dam, 164 lakhs people were affected. By mining, 25.5 people were affected. By industries, 12.5 people were affected. And for wild sanctuaries, 6 lakhs of people were affected. And for other, 5 lakhs of people were affected. So, whenever people will have to be displaced, whenever agricultural lands will be affected by industrialization, at that time, displacement movements are observed. In India, major displacement movements were, anti-displacement movements were NBM or Narmada Banchao movement, TSM, Tata Singur movement, PM, POSCO movement. So we'll discuss now what is NBM, Narmada Banchao movement. তাহলে আমি প্রথম বিস্তারিত আন্দোলন দেখিবা নর্মদা বঞ্চা আন্দোলন। নর্মদা নদী তিনোটি রাজ্য দিয়ে প্রভাবিত হইଥାଏ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ। তেଣୁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତେବେ ସେହି ଡ୍ୟାମର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେହି ପାଣି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଜଳରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ড্যাম যদি তৈরি হইথান্তা তাহলে 248টি গ্রামর 1 লক্ষ লোক প্রভাবিত হইথান্তে, 40,000 হেক্টর জমি জলমগ্ন হইথান্তা। তেণু এই ড্যামর কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন হই স্থানীয় লোক মানে কলে আন্দোলন। ইয়াকু নর্মদা বঞ্চা আন্দোলন কুয়া যায় এবং এর নেতৃত্ব নেইଥିଲେ মেধা পাটেকর, বাবা আমতে এবং অরুন্ধতী রয়। এবং এই আন্দোলন সময়ে মাধ্যম ଥିଲା অসহযোগ, অনশন, ধারণা এবং এক নূতন মাধ্যম জল সমর্পণ। এই আন্দোলন এতে উগ্র রূপ ধারণ করেছিল যে বিশ্ব ব্যাংক যাহাকি এই নর্মদা বন্ধ পাই আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, এই বিশ্ব ব্যাংক উপরে ମଧ୍ୟ চাপ প্রয়োগ କରାଗଲା যে এই ড্যাম গুড়িক ପାଇଁ আর্থিক সাহায্য বন্ধ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ বিশ্ব ব্যাংক এক মোর্স কমিশন প্রতিষ্ঠা କରିଥିଲେ যে এই ড্যাম গুড়িকর অপকারিতা উপকারিতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করিয়া ପାଇଁ এবং এই মোর্স কমিশন ড্যাম বিরোধী মতব্যক্ত করেছিল। তেণু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক এই বন্ধ গুড়িকর ପାଇଁ যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, বিশ্ব ব্যাংক তার ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି করেছিল প্রত্যাহার। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক এই ড্যাম গুড়িକୁ আর্থিক সাহায্য দেওয়া ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି রু ওহরি যাইଥିଲେ ମଧ୍ୟ দেশর হিত এবং সমাজর হিত ପାଇଁ এই ড্যাম গুড়িক ତିଆରି କରାଯାଉ ବୋଲି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ এই ড্যামର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ এই ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମ୍
सरदार सरोवर डैम एवं अन्य डैम गुड़िक संपूर्ण कर तो जदिओ नर्मदा बंचाओ आंदोलन असफल होता किंतु ए आंदोलन लोक मानकर मध्य विस्थापित संबंधी सचेतनता सृष्टि करथिला एवं विस्थापित लोक मानकर क्यों प्रकार असुविधा हुए ता संपर्क रे मध्य लोक मानन करथिला सचेतन तेणु ए आंदोलन सफल है असफल हेले मध्य ए आंदोलन रो एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका भारत वर्ष रही इंग्लिश को नर्मदा river flows through Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. But central government as well as Gujarat government, they had decided that if on Narmada river a lot of dams if will be created, will be constructed, then the water of the dam can be used for drinking water. It will help for the irrigation purpose, and the electricity which will be produced from the dam can be supplied to various industrial houses. So realizing this, central government decided to construct a lot of dams over river Narmada. Among these dams, the most largest was Sardar Sarovar Dam. But whenever the dam will be completed, or for the construction of the dams, 1 lakh people of 248 villages will be affected. 40,000 hectares will be submerged. So, realizing this, local people under the guidance of Medha Patekar, Baba Amte, Arundhati Roy carried out different type of movements like Dharana, Jal Samarpan, fasting, etc. Even they pressurized the World Bank to withdraw fund from for the construction of dams on Narmada river. And on their pressure, World Bank also withdrew money and decided not to give any financial fund to or for this project. But Indian governments had realized that even if World Bank will not give money, these dams will have to be constructed on Narmada for the interest of the country and for the interest of society. So, Supreme Court also gave a decision that for the interest of society, for the interest of the country, these dams will have to be constructed. So, it was decided to complete all these dams and it was made. So, no doubt, Narmada Banchao movement was failed, but it made people aware about the negative impacts of or bad consequences of displacements. Okay, so it was the first and major development and displacement movement in India. Second, TSM, Tata Single Movement. द्वितीय है हमारा टाटा सिंगल मूवमेंट। ये आंदोलन कौन? टाटा कंपनी स्थिर करिथिला जे पश्चिम बंगर हुगुली जिले रे थिबा सिंगुर नामक स्थान रे एक कार फैक्ट्री प्रतिष्ठा करा जीवो, जो कारखानारू नानो कार छोट कार उत्पादन हम। तेणु टाटा कंपनी 2006 मसीह
पश्चिमबंग सरकार सहित एक चुक्ति स्वाक्षर कले एवं स्थिर करथिले जे 2007 रे कंपनी प्रतिष्ठा हेबो एवं 2008 रे उत्पादन आरंभ हेबो नानो कार जहा कि 2 लाख टंका मध्य रे लोक माने पाई परिबे एवं भारतीय लोक मान को जो इच्छा जे हमें कार अधिकारी हेबा कि स्वप्न पूर्ण हो किंतु ए कार यदि ए कार कारखाना प्रतिष्ठा पाई टाटा कंपनी स्थिर करथिला जे 1000 कोटी टका खर्च हेबो एवं 997 एकड़ जमी को अधिग्रहण करा दिबो तेणु पश्चिमबंग सरकार 997 एकड़ जमी कंपनी को हस्तांतर करथिले किंतु 997 एकड़ जमी रु अधिकांश उर्वर कृषि जमी थिला तेणु स्थानीय लोक माने ममता बनर्जी एवं एसयूसीआई दल सहित कले आंदोलन विभिन्न प्रकार धारणा अनशन एवं आंदोलन माध्यम रे ए आंदोलन आरंभ होला परिशेष रे अक्टोबर 3 तारीख 2008 अक्टोबर 3 तारीख 2008 मसीह टाटा कंपनी स्थिर कला जे ए आंदोलन मध्य रे कार कंपनी प्रतिष्ठा हो पारिबो नै एवं टाटा कंपनी स्थिर करथिला जे ए कार कंपनी को पश्चिम बंगर हुगली जिलार सिंगूर रु गुजरात रो सनंद नामक स्थान को करा जीवो स्थानांतर एवं स्थानांतर करथिला बर्तमान ए फैक्ट्री गुजरात रो सानंद नामक स्थान रही अछि या परे जो जमी गुडी को अधिग्रहण करा जायतिला 997 सुप्रीम कोर्ट निर्देश देले के पश्चिम बंग सरकार को जे ए जो जमी गुडी को अधिग्रहण करा जाय अछि तार जो माने अधिकारी 9117 से माननकु बांटी देया पा तेणु टाटा सिंगूर आंदोलन अनेक विस्थापित आंदोलन अटे इंग्लिश को टाटा सिंगूर मूवमेंट was another displacement movement. What this movement was? In 2006 Tata company signed an agreement with West Bengal government that in the Hooghly district of West Bengal, in the place Singur, there will be a nano car factory, and for this company will invest 1000 crore and it requires 997 acres of land. So 997 acres of land were acquired, but the lands which were acquired were very valuable land, fertile land. So local people under the leadership of Mamata Banerjee and SUCI party carried out movement through non-cooperation, dharana, fasting. They do not want to sacrifice valuable land for the sake of car factory. And this movement was so much terrible, so much powerful that on 3rd October 2008, Tata company decided not to establish factory in Singur and decided to transfer the car factory to Sanand in Gujarat. And when Tata company decided to shift its car factory to Sanand in Gujarat, Calcutta High Court and Supreme Court ordered to West Bengal government to return these 997 acres of land to those persons, 9,107 persons, to return this land to these people. So it was another displacement movement. Next we will see PM, POSCO movement. बर्तमान देखिबा POSCO आंदोलन कोन दक्षिण कोरिया रो एक कंपनी POSCO जे कि स्थिर करिथिला ओडिसा रो
ठारे 12 मेट्रिक टन पर एनम रो एक स्टील प्लांट तैयारी करिवे एवं सिति पई 51,000 टंका खर्च करिवे। तेणु 2005 मसीह रे पोस्को एवं ओडिशा सरकार मध्य राजीनामा है एवं ए राजीनामा अनुसार पोस्को पारादीप निकट एक स्टील प्लांट तैयारी करिवो, जटाधारी नामक स्थान रे एक बंदर तैयारी करिवो, प्लस एक पावर प्लांट तैयारी करिवो, प्लस खंडागार रु 6,000 मिलियन टन लुहा पत्थर विशोधन करिवो। किंतु ए पोस्को द्वारा ए पोस्को 4,004 जमी प्रदान पाई दाबी करथिला एवं ओडिशा सरकार ए 4,004 एकर जमी मध्यरु 3,566 सरकारी जमी थिला, 438 बेसरकारी जमी थिला। तेणु यही सब जमी गुड़ी को अधिग्रहण करने करागला प्रचेषा। किंतु यही जमी गुड़ी को जदि अधिग्रहण करा ताहले नुआगाँ, कुनांग एवं ढिंकिया ग्राम पंचायत 22 ग्राम प्रभावित होता एवं 22 ग्राम 30,000 लोक होते विस्थापित। 30,000 लोक जो माने कि चाष कार्य लिप्त, मत्स्यजीवी, पान चाष लिप्त से होते प्रभावित। तेणु यही आंदोलन पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति नेतृत्व रे अत्यंत व्यापक है एवं यही आंदोलनकारी मानक मतरे यदि पोस्को तैयारी हम स्टील प्लांट तैयारी हम 30,000 लोक विस्थापित से जीविका हराइबे। नंबर 1। नंबर 2 पोस्को पाई जो महानदी पानी निया से पानी आ कृषि क्षेत्र में व्यवहृत हो पारिबो नै, चाष जमी वंचित होबे से पानी। 3 जटाधारी ठारे जदि बंदर तैयारी हम से बेलाभूमि में थिबा ओलिव रिडले कईच जो माने कि सेठारे बसवास करि थांती से माने प्रभावित हेबे। प्लस खंडाधार पर्वत जहा कि मूल्यवान औषध वृक्ष एवं सेठारे थिबा जनजाति एवं जीवजंतु प्रभावित हेबे। तेणु यही आंदोलन है तीव्र। परिशेष ये आंदोलन को सम्मुखीन हो न पारी पोस्को कंपनी स्थिर कला यही शिल्प प्रतिष्ठा न करिया पाए। या सहित भारत सरकार परिवेश संबंधी एक कमिटी मध्य शिल्प विरुद्ध रे मत देइथला। तेणु यही शिल्प पोस्को शिल्प प्रतिष्ठा हो पारा या अन्य एक विस्थापित आंदोलन। इंग्लिश कहले कौन हम पोस्को ए कंपनी ऑफ साउथ कोरिया wanted to establish steel plant in Paradip and it signed an agreement with Odisha government on 2005. On the basis of the agreement, POSCO decided to invest 51,000 crores and the capacity of the steel plant will be 12 metric ton per annum and POSCO requires 4,004 acres of land for its complex. Out of this, 3,566 government land, 438 private land. And on the basis of the agreement, POSCO decided to construct a steel plant in Paradip, a port in Jotadhari, and a power plant, and it wanted to explore 600 million tons
iron ores from Khandadhar mines. But local people resisted under the leadership of POSCO Pratirodh Sangram Samiti. They pointed out that if POSCO plant will be constructed, then 30,000 people of 12 villages of Nuaga, Kunango and Dinkia Gram Panchayat will be affected. And these Gram Panchayats belong to Erasma block. And these 30,000 people will be displaced who depend on agriculture, fishing and betel leaves. So, local people pointed out that if POSCO plant will be constructed, then 30,000 people will be displaced. Then the port, Jotadhari, where port will be constructed, olive, Ritley, turtles will be affected. Then further, POSCO, water will be collected from Mahanadi, and that quantity of water cannot be used for the agriculture. Again, when iron ores will be collected from the Khandadhar mines, the green environment of Khandadhar mines will be lost. Local people will be affected. Medicinal plants will be affected. So they carried out the movement. And the movement was so much terrible, so much powerful, that POSCO decided to withdraw from this project. And finally POSCO withdrew from this project. Okay? So we have discussed in this video 3 major movements like NBM, Narmada Manchar movement, TSM, Tata Steel movement, PM, POSCO movement. आमे भिडियो रे तीनोटी आंदोलन विस्तारित आंदोलन देखिले, नर्मदा बंधे आंदोलन, टाटा सिंगुर आंदोलन एवं पोस्को आंदोलन। एवं मु जानु हमर पिला माने सब भल भाबे बुझी परिथिबे। I think students will not have any doubt. Okay, thank you to all. Again we will be here in another video. Till now, thank you to all. Smile please.